Abril. Yes. Ah, Good. scratch pa yun. Wait lang. Badjat. Scratch. Badjat ni Andre. Gabriel, nagkayaan pa ka bike. Mag-chat to guys. Makat. Gabriel. Badjat. Gabriel. Saan? Marami shoot niya. Pero Shoot niya? pa. Unsi kag putso. Mag-chat. Naibi kag chite. Uy, bako daw na. Andre. Mag-chat. Badjat ni Andre. Cover. Gabriel. Pero, ito na yung part 2 ng billiard. Gabriel, dalawang shot niya. Ano nga na? Patro. Gabriel, shoot to 4. Wow. Bakit ako na lang yung pirmi naka-cover? Badjat by Andre. Unfair to guys, unfair. At si Gabriel may isol. Nag-iisol pa ng bola. Scratch pa ball. Uy, baka. 5 naman. Andre. 5 naman eh. Oh. Andre. Badjat. Masya to. 3. Hindi kinabula. Badjat eh. Pubor, bagbatang ni Gabriel. Gabriel. Bad shot. Badjat. Baya Gabriel. Kubor na naman ni Jose. Team monkey. Andre. Team bakat. Shot ang puti. Wala. Ang balls nga puti. Balls. Gabriel. Tumira ng 5. Ay! Good shot. Hindi ko wala tapos yung yan. Gabriel, tumira ng 10. Size pagali. Scratch. Nipos lang. Shot ni Andre. Wala lang. Nibi na pulo namang. 1 to 16. Oh, boss ni naman. Good. Scratch. Gabriel. Masuk mo ba yan? Walang shot ng Jess. Karate mo. Scratch na naman ni Andre. Gabriel na naman. So, Dumadaag si Gabriel. Oh. Umadaag si Gabriel. Shot ni Gabriel lang si 9. yun lang. 3. 12. Gabriel 12. Wala na shot. Cover by Andre. Wala. Bad shot pa yun. Gabriel, pwede ko na. Sabi niya. Bad shot. Shot ni Gabriel ang Cover. 12. Bad shot. Bahay ko mag-shot pa. Kaso ha. Ay. Andre, shot. Ay. Andre na naman. Aray mo, pakak. Pagsikan ton. Quick. Gabriel ang mananalo dito sa laban nila.
Andre na naman. Good shot. Bakit ka? Good. Good. Ang malang good shot. Good shot. Oy, oh. Nagdadala mo rin ng cellphone ah. Go. Shot ni Gabriel. Last ball. Last ball 15. Andre wala. Wala pa. Gabriel. Bakit ko? Andre. Wala. Gabriel. Gods. Andre na naman. Team Pilipina eh. Pilipin. Gabriel. Ay! Andre na naman ang tumira ng 5. Wow, wala. Pop. But, scratch. Scratch. Daog na naman si Andre. Pili. Andre. Sure. Ang lakas ni Andre.